Alors, c'est un module de la deuxième année. Le sommaire ديالو dans la présentation du module, dans un résumé théorique. On va voir aussi des notions sur la dynamique des véhicules, la géométrie des roues, les réglages de la géométrie sur un banc informatisé, la fixation des essieux, suspension, les éléments et types et roues pneumatiques. Alors, dans ce module, comme on sait tous, on va traiter les différents types de la suspension, la géométrie d'une automobile, les éléments de la suspension avant et arrière et les contrôles qu'on doit faire. Pour ce qui est théorique, on sait tous que le châssis d'un véhicule comporte la direction, la fixation des essieux sur le châssis, les éléments de la suspension, les roues, les pneumatiques et les composants du système de frein. Pour ce qui est la dynamique, alors la dynamique et la sécurité de conduite dépend de ces éléments. الحركة ديال السيارة والسلامة أثناء السياقة مرتبطة بهاد les éléments هادو. C'est quoi la dynamique? La dynamique des véhicules définit les effets des forces agissant sur le véhicule lors de la conduite et des mouvements qui y en résultent. Ok? La dynamique, non, les forces ou les effets, les forces agissant sur le véhicule, quelles sont ces forces? Si on aperçoit bien ce schéma, on a des forces motrices. La force motrice, c'est la force avec laquelle le véhicule marche, soit en avant, soit en arrière. La force motrice, le mot motrice, genre le mot moteur, c'est-à-dire les forces motrices, on a la force avec laquelle on fait tourner les roues. Et il y a la force ديال الموتور باش كندورو الرويد. فاش كتكون عندنا une transmission avant كنسموها traction. كنقولوا راه les roues motrices هما les roues avant. فاش كتكون الطوموبيل كتمشى بالرويد ديال اللور يعني الموتور كيدور ليا الرويد arrière les roues arrière كنقولوا c'est une propulsion. كنقولوا les roues arrière ils sont des roues motrices.
C'est bon? Les roues directrices qui dirigent dans la direction, ce sont toujours les roues avant. Mais les roues motrices se nomment selon le type de transmission utilisé dans un véhicule. Maintenant, les forces motrices, d'une part, et les forces de freinage. Les forces de freinage, دائما كيكونوا في السens contraire des forces motrices. فاش تكون الطوموبيل غادي لقدام marche en avant, les forces motrices se dirigent vers l'avant, mais les forces de freinage se dirigent vers l'arrière. Voilà. On a des forces latérales. Des forces latérales, ce sont les forces اللي كيطبقوا على السيارة ككل على الرويد فاش كتكون مثلا الطوموبيل dans un virage. اوكي كاين عندي لي فورس ديال لو فون ديال الريح سواء الريح كيدفع من قدام ولا كيدفع من الجنب. عندنا les forces ديال la chaussée, le frottement avec la chaussée, ce sont des forces اللي كيخليوش الطوموبيل تبقى غادية ليا لقدام. يعني دائما les forces de frottement ce sont des forces يعني اللي هما la direction ديالهم اوكي le sens ديالهم dans le sens contraire des forces motrices. Ok? هاد les forces اللي كيطبقوا اوكي يتسببون في des modifications ou création d'un mouvement quelconque. هذا هو يعني تأثير ديال هاد لي فورس كيديروا لي دي موفمون في السيارة. هادوك لي موفمون اوكي هما اللي غادي نحاولوا باش نديروا ليهم لو كونطرير ديالهم باش يتمنعوا من الاول اولا باش نقصوا من هذيك لانتونسيتي ديالهم. Les mouvements, on va les redéfinir dans la suite, Inch'Allah. On continue. Comme j'ai dit, on distingue des forces s'exerçant dans l'axe longitudinal des forces اللي كيطبقوا على السيارة في المحور الطولي ديالها يعني كطولا هما les forces motrices et les forces de freinage, forces de frottement aussi. Et des forces s'exerçant dans l'axe transversal يعني المحور العرضي force centrifuge هي la force ديال انه السيارة كتبغي تلح سواء مثلا بحال فيراج مثلا ولا هكا. force devant قلناها force de guidage latéral force s'exerçant dans l'axe vertical هو le poids du véhicule et force due aux inégalités de la route. Des forces اللي هما كيطبقوا عموديا verticalement هو الوزن ديال السيارة P égale M fois G
اوكي الوزن ديال السيارة ولي زينيغاليتي ديال لاغوت يعني الحفاري والحجار والضوضاء سون دي شوز اللي كيديروا لي واحد لا فورس اللي هي فيرتيكال كيخلي الطيارة تهز وتخبط سي بون les mouvements résultant de l'action de l'ensemble de ces forces se ressentent au niveau du comportement du véhicule. Donc, les forces les forces يتسببون في des mouvements في حركات هذوك الحركات هما اللي كيبان لنا حنايا في السيارة le comportement du véhicule. Position du centre de gravité. Le centre de gravité هو مركز ثقل السيارة. Du centre de roulis. Le roulis هو الميلان ديال السيارة على الجانبين ديالها. De l'axe de roulis et de l'essieu. Type de transmission et de disposition du groupe motopropulsion. يعني النوع ديال la transmission و la disposition du groupe يعني كيفاش محطوط الموتور واش الموتور محطوط longitudinal ولا transversal محطوط طول أو لا عرض la disposition عندنا la position وعندنا la disposition la position هو الموضع فين كاين الموتور عندنا 3 positions كاين en avant en arrière au milieu la disposition هي طريقة الحطة واش محطوط الموتور طول ولا محطوط عرض حوايج اخرين كيأثروا لنا على التصرف ديال السيارة وهي لا فوا قلنا لا فوا هي العرض ديال السيارة من الرويدة غوش للرويدة دوات لونقاطمون هو الطول ديال السيارة بين جوج روايد دو ميم كوتي بين جوج ديال الروايد ديال نفس الجهة خدينا سوا الروايد ديال لا غوش او لي رو دو دوات المسافة اللي كاينة بين السونتر دو رو كنسميوها لونقاطمون اي جيومتري دي رو لا جيومتري دي رو هو داكشي اللي شفناه لا ديريكسيون غادي نعاودو نشوفوه عاوتاني اليوم في هاد الموديل les éléments de suspension et amortisseurs فهما يؤثرون les systèmes d'assistance بحال لا بي اس لا اس ار لا اس بي اوكي شوفوا دابا هنا le centre de roulis il se trouve sur l'axe vertical au milieu de l'essieu. L'essieu, ok. Il se trouve sur l'axe vertical وسط l'essieu. كنسميه centre de roulis. Vu de l'avant et مشهد أمامي, le centre de roulis se trouve au milieu du véhicule. Sa hauteur, l'irtifaa ديالو, dépend du diamètre des roues du véhicule. L'action est l'apostrophe. L'action de la répartition des masses dans le sens vertical modifie la position de ce centre et le déplace généralement vers le haut centre physique. C'est en ce point W que la caisse dévie l'influence des forces latérales. FL, force latérale. Ok. D'abord, le point là. ممكن يتبدل كلما
تزاد الثقل ديال سواء هاد الجانب ولا هاد الجانب الآخر. فاش كيزيد الثقل هاد لو بوان اللي كنسميه سونتر دو غولي كيطلع. اوكي، وهاد لو بوان هو اللي كيتعلق ليا بلي فورس لاتيرو. l'axe de Rowley est formé par une droite rejoignant les centres physiques de Rowley, les essieux avant et arrière. l'axe محور هو مستقيم. باش حنايا نحددو واحد المستقيم خاصنا غير جوج ديال النقيطات فقط. واحد النقطة بحال هادي كاينة القدام، واحدة أخرى بحالها كاينة في اللور. فاش كنلاقيو بيناتهم هذاك هو لاكس ديال لو غولي. l'axe de Rowley est formé par une droite rejoignant les centres physiques de Rowley et il est généralement incliné vers l'avant car le centre de Rowley de l'essieu avant est plus bas que celui de l'essieu arrière. Plus le centre de gravité G est proche de l'axe de Rowley, moins le véhicule s'incline dans les virages. اوكي، عندنا سونتر دو غرافيتي جي قال كل ما كان هاد النقطة ديال السونتر دو غرافيتي جي كل ما كانت قريبة من هاد لاكس ديال لو غولي راه الطوموبيلة غادي تميل أقل في الفيراج. يعني هادشي هندسيا. لاكس دو سيميتري هو محور التماثل. اكس دو سيميتري هو محور التماثل. بطبيعة الحال غيكون هو المحور الذي يقسم الطوموبيل على جوج طول واحدة، كنسميه اكس دو سيميتري. axe de poussée. Ok, l'axe de poussée هو l'axe défini par les positions des roues arrière. عندي les roues arrière هما هادو بطبيعة الحال، يعني ليسيو ديالهم هداك لاكس العمودي على ليسيو ديالهم اللي هو هذا يقدر انه ينطبق لي مع محور التماثل. اوكي، يقدر ينطبق عليه. هاد لاكس هذا كتسميه لاكس دو بوسي عمودي على ليسيو arrière. Normalement, l'axe de symétrie et l'axe de poussée sont superposés، يعني كيكونوا متطابقين. فاش ليو arrière أو ليسيو arrière اللي كان ريجيد بطبيعة الحال كيكونوا نفسهم. Si l'axe de poussée diffère de l'axe de symétrie, le véhicule dévie. كالكودي فاش هاد لاكس ديال poussée واللاكس دو سيميتري فاش كيتخالفوا الطوموبيل غادي تولي كتميل. بطبيعة الحال هاد الفيكول اللي هاد الصورة اللي قدامنا ما غاديش يبقى غادي نيشان، ضروري غادي يميل. اوكي، le désalignement de la roue est l'angle entre l'axe longitudinal de la roue et l'axe de symétrie du véhicule. نقولو دي هداك يعني الديزالينيمون يعني عدم التوازن ديال الرويضة ولا هذا هو الزاوية اللي كدير هنا لاغو مع هاد لاكس هذا. بالنسبة لينا حنايا هاد لاغو فيها واحد
le désalignement. L'alignement هو غادي في واحد لاين مقادة. désalignement يعني النهبات على لا ليني ديالها. angle de dérive. l'angle de dérive suivant هذا الشيما اللي عندنا هنا. angle de dérive là, si une force latérale, par exemple la force du vent ou la force centrifuge le virage, agit sur un véhicule en mouvement, des forces latéraux F agissent sur les surfaces de contact des pneus. Si aucune correction de conduite n'est affectée, les pneus dérivent vers la valeur A. Déviant ainsi le véhicule de sa trajectoire d'origine. Voilà. Quelques outils. Sèche qui connaît des forces. Les forces ديال بسبب الفيراج centrifuge مثلا بسببهم كيوليو الرويد غاديين vers واحد le point A. Et là, le conducteur n'a pas agi sur le volant. Et là, le conducteur ما تحكمش ليا في الرويد. بطبيعة الحال الطوموبيل غادي تمشي في هذا الاتجاه ما غاديش تدور مع الفيراج. يعني باش تدور مع الفيراج راه لو كونديكتور هو اللي كيتدخل. يعني خاصنا واحد يعني ولو كونديكتور بطبيعة الحال هذيك لا فورس دو ديريكسيون ولا هذيك الزاوية باش هو غيدور الرويد هي العكس ديال الزاوية باش كان الرويد غادي يمشي لينا. l'angle de dérive A et l'angle formé entre l'axe longitudinal de la roue et le sens réel de mouvement de la roue. Le sens réel هو هكا l'axe longitudinal ديال la roue هو هذا كيكون موازي l'axe de symétrie ديال véhicule. Cette dérive ne doit pas être confondue avec une perte d'adhérence, dérapage. Le dérapage, c'est une perte d'adhérence. L'adhérence, هي la capacité ديال le véhicule انه يبقى شاد ليا في لاك مزيان. L'adhérence, c'est une propriété تابعة l'aérodynamisme. angle attitude. l'angle attitude شوفوها بالصورة ياك هي l'angle formé entre le déplacement réel du véhicule et l'axe longitudinal du véhicule كنسموها angle d'attitude. هي الزاوية اللي كتكون بين المحور الحقيقي ديال السيارة فين هي غادية مع المحور الطولي ديالها. جوج ديال المستقيمات كيكونوا لك واحد الزاوية معينة. هاد الزاوية هادي كتسمى انجل اتيتود هي هادي اللي عندنا هنا في الصورة. هادو ce sont des définitions اللي خاصنا نضبطوها. تحفظوهم كيف ما هما. كنظن لو شيما
il est bien apparent en couleur واضح مزيان. Ou le PDF راه تلقاو عندكم في la partie fichier. La tenue de route يعني الطوموبيل غادية كيفاش تشد لينا في الطريق مزيان. Afin d'évaluer la tenue de route d'un véhicule, et on tester la tenue de route d'un véhicule, le comportement ديالها واش كتبدا في الطريق مزيان. On exécute des manœuvres de conduite normalisées. يعني كنطبقوا شي حركات ديال السياقه اللي هي يعني موحده، مثلا لي فيراج وهذا. اوكي، كنشوفوا لي فيراج، كنحاولوا نديروا دي كود فولون à différentes vitesses في l'accélération والفريناج، وكنشوفوا كيف تتصرف السيارة، واش التصرف ديالها نورمال ولا شي حاجة فايتة لو سوي ديال هذيك الساعة، كندخلو pour une réparation quelconque. L'adhérence entre les pneus et la chaussée permet de compenser les forces latérales exercées sur le véhicule, et ceci jusqu'à la limite de vitesse lors d'un virage. دابا ديك درجة الالتصاق ديال البنو على الطريق، كلما كانت ديك درجة الالتصاق اللي هي الاديرونس، سي اون بروبريتي خاصها تكون بطبيعة الحال. كلما كانت عندي اون غروند اديرونس كلما كانت الطوموبيل ثابتة. كلما كانت لاديرونس مزيان، كلما هادوك لي فورس لاتيرال ما يعني تحيدو، وهذا الشيء غير في واحد يعني الحدود ديال واحد لا فيتيس معينة. فاش كنفوتو هذيك لا فيتيس il se produit un glissement transversal des roues avant, des roues arrière ou des deux ensembles. C'est le dérapage. باش كنفوتو واحد السرعة معينة في الفيراج، هادشي راه حنا عارفينو كاملين. كتولي كتزلق، إما كيزلقو الرواد القداميين أو الورانيين أو لونسومبل كامل، الطوموبيل كاملة. هذا هو اللي كنسميوه، هذا هو التعريف ديال لو ديراباج comme axe. Au niveau de la tenue de route, on distingue trois comportements. يعني ثلاثة ديال الحركات كيوقعوا في السيارة. كاين لو sous-virage. Les angles de dérive des roues avant sont supérieurs à ceux des roues arrière. Voilà. هذوك ديال l'avant supérieur ديال les roues arrière. هذا كنسميه يعني هذا هو لو sous-virage. Le véhicule suit une courbe plus grande que celle que l'angle de braquage devrait produire, et le véhicule part de l'avant. Il a donc tendance à élargir la trajectoire. Ce défaut de stabilité est simple à corriger. Le conducteur, instinctivement, effectue un léger braquage supplémentaire. يعني فاش كتولي الطوموبيل هاربة، يعني هذاك البراكاج اللي دار لو كونديكتور ما بدوش غيزيد في البراكاج باش يعاود يقوم السيارة ديالو. ان سور فيراج بطبيعة الحال غيكون العكس، يعني كتولي الطوموبيل يعني اللور هو اللي هارب ليه. Les angles de dérive des roues arrière sont supérieurs à ceux des roues avant. الزاوية ديال l'arrière ديال لي ديريف ديال l'arrière كبر من ديال
l'avant. Le véhicule suit une courbe plus petite que celle que l'angle de braquage devrait produire. Sa trajectoire a tendance à se refermer. يفك بحال غيبغي يدخل في هاد الاتجاه هادي غادي يفخر الذرة. هنا بطبيعة الحال لو كونديكتور غادي يدير العكس باش انه يبقى في لا تراجيكتوار ديالو خاصو ينقص من البراكاج باش تبقى يقوم السيارة في لا تراجيكتوار ديالها. Comportement neutre. Le comportement neutre, محايد, les angles de dérive des roues avant et arrière sont égaux, قادين. Le véhicule dérive uniformément sur toutes les roues du véhicule. فاش كتكون عندي une traction, elles ont tendance à sous-virer. كيبغيو يكبروا الطرق. فاش كتكون عندي البروبيلسيون كيكون عندي العكس. يعني فاش كتكون عندي الطوموبيل كتمشى بالقدام كتبغي هي ديما تكبر الدورة، اوكي. فاش كتكون عندي الطوموبيل كتمشى بالرويد ديال اللور كتبغي تصغر الدورة لحقاش كاين داك الدفع هكذا كتبغي تدخل لداخل. لومباردي او لو موفمون لاسي مرتبط بواحد لاكس اللي هو فيكتيف كيكون في السونتر ديال السيارة. كيكون لاكس فيرتيكال حاجة في الوسط ديال السيارة هو اللي كتدور عليه السيارة مثلا. موفمون دو لاسي. موفمون دو لاسي إلا بغينا للتذكير لاسي هو أكس دو لاسي هو هذا. سي بون. نورمالمون كيدوز من لو سونتر دو gravité G. هذا هو لاكس ديال لاسي. ولو موفمون أنه الدور طومبي على هاد لاكس كنسميوه موفمون لاسي. C'est bon? Est un mouvement de rotation du véhicule autour de son axe vertical. C'est un mouvement de rotation ديال الطوموبيل على هذاك l'axe. Sur les véhicules équipés d'un système de correction automatique de trajectoire, بالنسبة للطوموبيلات اللي هما فيهم l'USP Electronic Stability Programme, la vitesse d'embarquer est mesurée par des capteurs gyroscopiques. يعني la vitesse هذه ديال هاد لو موفمون اوكي كاين دي كابتور هما اللي كابتيوها. عندنا لو roulis. شنو هو؟ Le roulis est un mouvement d'inclinaison de part et d'autre de l'axe longitudinal. Le roulis هو الميلان ديال السيارة سواء كتكا على اليمين أو كتكا على اليسار. كنسمي هذاك لو موفمون اوكي بحال الموفمون ديال الميزان هو اللي كنسميه لو roulis. اوكي عندي طونغاج est un mouvement de rotation autour de l'axe transversal. اوكي هذا هو لو موفمون اللي كدير السيارة بوندون لاكسيليراسيون اللي كتكا اللور لاكسيليراسيون وفاش كنديرو ان فريناج كتكا الطوموبيل لقدام. اوكي il se plonge vers l'avant كنسميه لو طونغاج. لو بومباج يعني الطوموبيل كدير واحد الحركة عمودية كتهزو كتحط
عمودي كنسميه le pompage. C'est bon? Le cabrage, ok, فاش الطوموبيل كتاكسيليري يعني على غفلة القدام ديال الطوموبيل كيتهز واللور كينزل، يعني بحال كيتهز لقدام كينزل اللور، وحتى بالدارجة ديالنا كنقولو الكابراج حنا عارفين. لا بلونجي هو العكس ديال لو كابراج، يعني الطوموبيل كتلاح لقدام كاملة، كيتهز اللور وكينزل لقدام، كتسميه لا بلونجي. Lors d'un freinage, le devant du véhicule s'incline vers le sol et l'arrière monte vers le haut. C'est le mouvement de plongée. Alors ici, vous avez des questions de révision. Vous devez répondre. Okay. La séance prochaine, on va voir la géométrie d'eau. Merci.